अमरीकुन जी। आज मैं आपको इस चैनल पे गुर्बत, गरीबी दूर करने के, बरकत के, अमीर होने के, रिस्क के बड़े खास अमाल बताने लगा हूँ। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, इसमें मैं चंद बड़े पावरफुल बाबरकत वज़ाइफ भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग हमें तवीज़ात के अलावा नकूश के बारे में भी कहते हैं कि आप हमें वज़ाइफ भी दें, नकूश भी दें, और बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ वजीफे करना चाह रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तावीज़ भी बताए जाएंगे। नकूश वो होते हैं जिनमें चाल ना हो, तो ज्यादातर वैसे भी नक्श बताए जाते हैं, तावीज़ भी दिए जाते हैं, उनमें चाल बता दी जाती है। और वज़ाइफ जो है उसके लिए बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि बरकत के लिए हमें पढ़ने के लिए भी अमल दें कि रिस्क को गैप से मिले। ये पहले तो नक्श मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये इंसान अपने घर में दीवार पे लगा देता है, कहा जाता है जिस घर में ये मोकलाती नक्श दीवार पे लग जाता है वहां पे कभी भी गरीबी नहीं आएगी, वहां कभी किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वहां कभी भी गुर्बत उस घर में बसेरा नहीं करेगी, गैप से रिस्क आएगा, वहां खुशियां होंगी, गम नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी अल्लाह के फजल से। इसको अपने घर में, दफ्तर में, जहां आप काम करते हैं वहां भी लगाएं, घर में भी लगाएं। आपको इसकी बरकत का तभी अंदाजा हो जाएगा। इसकी चाल नहीं है, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। मैं करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर कोई भाई या बहन हाथ से नकल करना चाहे तो बआसानी कर ले, मैंने बड़ी करीब से आपको दिखा दिया। लेकिन प्रिंट निकलवाना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ताकि कोई भी आपसे गलती ना हो जाए। मुजरब है, बावजू हालत में प्रिंट निकलवाएं, बावजू हालत में हाथ से भी नकल करें। ये मैं एक बड़ा खास मजीद एक नक्श बता रहा हूँ। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी रैप से मदद हो जाया करे, यानी जब पैसों की जरूरत पड़े तो अल्लाह की तरफ से ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि अल्लाह उनकी मदद गैब से कर दिया करे। ऐसी सूरत में ऐसा होता है कि या तो अल्लाह जिन्नात की जूती लगा देता है, वो इंसानों की शक्ल में आके आपकी मदद कर देते हैं, या ऐसे असबाब पैदा होते हैं कि इंसान की किसी न किसी तरह से माली मदद हो जाती है। अगर इंसान ये नक्श नकल करे या प्रिंट निकलवा ले और इसे अपने दाएं बाजू पे बांधे या गले में पहन ले किसी तरह बनवा के, तो अल्लाह के फजल से उस इंसान पे कभी भी गरीबी नहीं आएगी और गैब से मदद हो जाया करेगी। बड़ा ताकतवर, बड़ा खास अमल है। नक्श की चाल नहीं है, प्रिंट इसलिए निकलवा सकते हैं हाथ से, चाहें हाथ से नकल कर सकते हैं। मैंने करीब से भी दिखा दिया और वीडियो के आगाज में मैंने इसको मुकम्मल भी आपको दिखा दिया कि जिस तरह आपको आसान लगे वैसे आप इसे कर सकते हैं। ये मैं आपको रिस्क में बरकत का वजीफा बताने लगा हूँ। रिस्क के हलाल में वसअत और पेशाइश के लिए हर नमाज के बाद बावजू हालत में 111 मरतबा ये पढ़े, या वहाबो हबली रिस्कन बास्तन या बासित। इस तरह पढ़ना है, परवरदिगार आलम अपने फजल करम से रिस्क हलाल में इजाफा फरमाएगा। बड़ा खास है अगर इंसान इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, यानी रोजाना पढ़ना शुरू कर देता है, तो यकीन करें पैप से आपको मदद हासिल होती है, माली मदद हासिल होती है। बड़ा ताकतवर अमल है, इसे इत्तफा जरूर आपने करना है। इसी तरह मैं एक और बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा ताकतवर मैं वजीफा बता रहा हूँ। ये वजीफा मैंने तकरीबन 3 माह पहले एक बहन को दिया था, जो कई जगह पे नौकरियां कर चुकी थी लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा था। बहन के मुताबिक उसका शोहर भी बेरोजगार है, घर में गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। कोई ऐसा बरकत वजीफा बताया जाए कि घर की बेबरकती दूर हो जाए, तमाम जरूरियात पूरी हो जाए। रिस्क के हालात में वसअत और पढ़ाई के लिए रोजाना बावजू हालत में जिस कदर तादाद में ये पढ़ सके, यानी इसमें यह भी नहीं है कि आपने कुछ तादाद मुकर्रर करनी है, बड़ा वक्त निकालना है, जो कि किसी परेशान हाल के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक खास वक्त निकाल के इसको बैठ के पढ़ना। इसको जितनी तादाद में जब वक्त मिले आपने पढ़ना शुरू कर देना।
یہ پڑھ سکے پڑھ لے، یا کافیو یا غنی یا فتاح و یا رزاقو، حتیٰ کہ یہ تعداد 46,276 ہو جائے۔ یعنی اتنا آپ پڑھتے رہیں، روزانہ پڑھے کہ یہ 46,000 46,276 ہو جائے، پھر بارگاہ الہی میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق میں کشائش ہوگی، یعنی اتنا رزق میں اضافہ ہوگا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس کو تہجد کی نماز کے وقت پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تسبیح پہ کاؤنٹر تسبیح جو آتی ہے اس پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقین کریں، جو لوگ غیب سے دولت پانے کے لیے، رزق پانے کے لیے چلے کرتے ہیں کہ ان کو ایسے عمل کی بدولت غیب سے دولت ملنا شروع ہو جائے، وہ ایک دفعہ اسے آزما کے دیکھیں۔ یہ آسان بھی ہے، طاقتور بھی ہے، بابرکت بھی ہے، اور رزق حلال سے ملتا ہے۔ وہ ایک ہوتا نا حرام کر کے آپ کو پیسہ دولت آنا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے آپ کے رزق کے رستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے پہ اس کو ایک دفعہ آپ نے ضرور آزمانا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں اسے روک دیا جائے، بہنوں سے گزارش ہے، یہ باوضو حالت میں کیا جاتا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں کریں گے تو بے برکتی آ جائے گی۔ تو اس کو اپنے مد نظر بہنوں نے رکھ کے پھر عمل کو کرنا ہے۔ کسی عمل کے ساتھ اگر کسی پہ قرض چڑھ گیا ہوا ہے، پیسہ تو آ نہیں رہا، تو ایسی صورت میں عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ انسان پہ قرض جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے، قرض اتارا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ ایسی صورت میں جلد سے جلد قرض کی واپسی کے لیے ہر نماز کے بعد توجہ یکسوئی سے 21 مرتبہ یہ پڑھے، یا ذوالجلال والاکرام اقص انی دائنی، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد قرض سے سوگدوشی ہوگی۔ تیر بہدف ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ عمل کرے اس کا مقصد پورا نہ ہو۔ یہ دونوں عمل کریں انشاءاللہ۔ صرف اسے تو پڑھنا ہی 21 ٹائمز ہے، صرف دھیان لگا کے پڑھنا کہ اللہ میری مدد کرے اور قرض واپس ہو جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو عمل میں نے بتایا اس سے پہلے ہی آپ کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں، پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے کہ آپ قرض واپس کر دیتے ہیں، اور بڑے پھر آرام سے آپ دوسرا عمل جو میں نے بتایا ہے فراہی رزق کے لیے یا کافی والا، وہ آرام سے کر لیتے ہیں۔ باقی بعض تعویذوں کی نقوش کی زکوٰۃ ہوتی ہے، میں نے شروع میں بتائے ہیں، تو اگر آپ خود زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے ویڈیو کا طریقہ ویڈیو میں موجود ہے اسی چینل پہ، وہ جا کے دیکھ لیں، پڑھائی ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے زکوٰۃ تو ہم سے اجازت لے دیا کریں۔ آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، اگر پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کافی آپ کو عام اجازت ہے۔ ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی لازمی جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی ضرور آپ نے سبسکرائب کر دینا۔